आज आम ए भिडियो रे तुम फास्ट लैंग्वेज ओडिया मॉडल क्वेश्चन पेपर 5 को आलोचना करवा जहाँकि तुम परीक्षा दर्पण बही रही तेणु एगुड़ा तुम जान बहुत इंपोर्टाट तुम एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन तुम आसो एग्जाम केवल तार नुह जे खाली क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन पेपर गुड़ा सब जगह क्वेश्चन आसो से नुहे सहित तुम बही भी टेक्स्ट बुक भी पढ़ु था से भी किसी क्वेश्चन आसो बुझेगा क्लियर ओके ताहले आम देखिए फास्ट क्वेश्चन देख तुम जानते आम आगु 30 मार्क सब्जेक्ट रू पड़ूला और 20 मार्क ग्रामर पड़ूला कि कौन 35 मार्क सब्जेक्ट रू पड़ो और 15 मार्क ग्रामर पड़ो ओके तेणु ग्रामर भी पढ़ु था जहाँद्वारा तुम पूरा जमी फुल मार्क रही ओके गोटे मिनट देखिए धर लेभेल आसिक असुविधा हो नहीं पेनटा सरीगलानी तो देख कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित निर्मुक्त केउं उपन्यासटी ओडिशार जन मानसरे बेस परिचित कोटा ना कणामाम एटा बेसी परिचित बुझेला नेक्स्ट चारु हासमही बोली कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र काहाकू कहते आंसर उत्कल जननी को कहते शत्रु केउठारे बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजियो बोली भीमक सिंहनाद रड़ी कवितार उल्लेख कर आंसर व्यास सरोवर कालिदास पितृदत्त नाम कौन थिला पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा ओके बल केते बोलू बोले जेते शंख से उक्त उक्त पदटी शंख क्यों अर्थ रे व्यवहृत होइछि आंसर हम संख्या अर्थ रे शुकसारण उद्देश्य अंगद चपोट घात कहा परी थिला कापरी थिला कि ना वज्राघात परी थिला कौन वज्राघात परी थिला दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूलवासिनी ए पदରେ व्यवहृत दुकूल शब्दर अर्थ कौन दुकूल शब्दर अर्थ हूँ पाट लुगा महा उल्लास मीनजी माने कौन टिकी आसी था आंसर पट्टिका टिकी आसी था निर्मुक्त केउं पुस्तकटे गंगाधर मेहर क्षुद्र गीति मानकर एक संकलन अटे कौन हम ना अर्घ्य थाली 10 नंबर देखा तमसा रही अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई युक्ति कहार आंसर हम ये गोटे कार हटा युक्ति अनुकंपार बुझेगा कार ना अनुकंपार नेक्स्ट देख लक्ष्मीकांत महापात्र रचित निर्मुक्त केउं साहित्य कृति परिवेशित प्रेम और करुण भाव पाठक मान हृदय को स्पर्श कर आंसर बुढ़ा शंखरी नेक्स्ट पियଳରେ लुण भली साहित्य कौन एकांत आवश्यक बोली लक्ष्मीकांत महापात्र विचारी था कौन दरकार ना हास्य रस दरकार आज मु शत चेष्टा कले भी तार पूर्व प्रत्यय फेरी पाए ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही एठारे कहा उद्देश्य तार शब्दटी प्रयोग कर आंसर हम गोविंदा भाई उद्देश्य ग्रीष्मर झांझी वर्षा झड़े हेमंतर शीतर ग्रामर कर्म योजन अंशग्रहण करने केउं शक्तिर अभाव नथिया कथा कृष्णचंद्र पाणिग्राही कहते आंसर हम भौतिक शक्ति अभाव नथिया कथा से कहते बुझेगा ओके 15 नंबर आम मानकर कला विद्या दर्शन मनस्तत्व और इतिहास प्रभृति प्रत्येक कहार अंतर्गत बोली बंशीधर सामंतराय कहते आंसर विज्ञान अनुशीलन में आमे माने सर्वत्र कहार अवस्थिति विभिन्न अवस्था देखा पाई था कहार आंसर हम शक्तिर नवजुगर तरुण मान सिंधन केउं पर्वत को चूर्ण करियो बोली अनंत पट्टनायक आशा बांधी आंसर हम पीड़न पर्वत को बंधन आज छिन्न कले कौन शेष हम बोली जागबंधन कवितार कहुई कौन हम आंसर हम क्रंदन नेक्स्ट निजर छाती निदा करने विद्युत प्रवाह देवी माटी माँ को कौन मागिछन्ते आंसर हम धैर्य मागिछन्ते दुख दड़मड़ी सहिबा को मते करदे तोर परिटाण ये पद्यांश व्यवहृत दड़मड़ी शब्दर अर्थ कौन आंसर हम जंजाल आंसर हम जंजाल बुझेगा
ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1963 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଠାରେ ନିର୍ମିତ ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କଣ ପୋର୍ଟିକୋ ଛାତ ଉପରେ ଶାମୁକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନର ନାମ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଖୁବ୍ ଗଭୀର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଅବା ବୁଝି ନ ପାରିବେ, ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡ଼ା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା କୃଷକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କାହାର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଗତର। ବୁଝିଲା, ଆନ୍ସର ହବ ଜଗତର। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର। ବିବେକାନନ୍ଦ ନୈନିତାଲ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ କାହା କଥା କହିଥିଲେ? ନା ଖେତରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। କଣ ହେଲା? ଖେତରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀ ନିମୁକ୍ତ କାହା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଆନ୍ସର ହବ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମନେ ରଖ, କଣ ହବ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନା ଆନ୍ସର ହବ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। କଣ ହେଲା? କଣ ହବ? ନା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର। କଥାକାର ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହବ ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ। ମନେ ରଖ, ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ। କାଠ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ କାଠୁରିଆ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ନାଲି ଧଳୀର ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଦେହରୁ କାଢ଼ି କେଉଁ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା? ଆନ୍ସର ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜା ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦରବାର କକ୍ଷରେ ମହାରାଣୀ କୁରୁବକୀ ଘୋଷଣା କଲେ? ଆନ୍ସର ହବ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। କେବଳ ସୈନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ମଗଧ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉକ୍ତି। କାହାର ଶବ୍ଦରେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର କାନ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟ ମଧୁତିଆଡ଼ି କେଉଁଠାରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ସହ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପଶା ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ନା ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ। ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କାହା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ପୁରବୀ ପ୍ରତି। ରାକ୍ଷସ ତ ଆପଣ ଆଉ ନୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ରୀତି କାହାକୁ ରାକ୍ଷସ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହବ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ। ଚିହ୍ନିବେନି ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ, ରକ୍ତ କଣ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି? ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଆନ୍ସର ହବ ଧର୍ମା ମାର ଉକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଆନ୍ସର ହବ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପୁଅ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦ ଅଟେ? ଆନ୍ସର ହବ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହବ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ନ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନରେ ନ ହୋଇଥାଏ? ହବ ନତ୍ୱ ବିଧି। ସ ଉ ସ ର ରୁ ହସରୁ କଣ ହସରୁ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘରୁ ସ ଆ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପର ଠିକ ଶବ୍ଦ ରୂପଟି କଣ ହେବ? ଶୁଶ୍ରୂଷା ବୋଧେ ହବ। ଶୁଶ୍ରୂଷା ହବ। ଶୁଶ୍ରୂଷା କୋଉଟା ଠିକ? ଦେଖ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ହ୍ରସ୍ୱ ହବ ଫାଷ୍ଟଟା, ଫାଷ୍ଟଟା ହ୍ରସ୍ୱ ଅଛି, ଏଇଟା ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ଗଣେଶ ଗଣେଶ ଏମିତି କେମିତି ହବ? ଗଣେଶ ଏମିତି ହବା କଥା। ଏଇ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି? ଆନ୍ସର ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। କଣ ହବ? ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ ରୂପ କୋଉଟା? କଣ କରେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ ରୂପ? ଅବସନ୍ନ, ଅବସନ୍ନ, ଅବସନ୍ନ କୋଉଟା ଠିକ ହବ? ଏଇଟା ଠିକ ହବ, ଅବସନ୍ନ ହେଲା, ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଏଟା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଠିକ ଅଛି। ଉଷ୍ଣ ଧାନ ଗଜା ହେବା, ରୁଢିର ଅର୍ଥ କଣ?
असंभव संभव हवा। नेक्स्ट छोट कथा को बड़ करवा ताने कौन एटा कौन हम ना तीर को ताला करवा। लोकमुखरे जुग जुग धरी चली आसुथिबा एवं विभिन्न परिस्थिति प्रयोग करायाउथिबा विशेष उक्ति गुडी को कौन कहती कौन कहती ना लोकवाणी कहती। कवितुंड मेंढा मुंड ए लोकवाणीर अर्थ कौन कौन हम दृढ़ वचन और आर्ष वचन। बलराम दास रामायण क्यों छंद रचित बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो दांडीकृत है आम बेलू गुड़ा भी एग्जाम पढ़ी दुईटी पादरे गोटे पद हुए प्रत्येकटी पादर अक्षर संख्या 12 और पादर तृतीय षष्ठ नवम और शेष अक्षर संख्या उपरे जतिपद हुए ये छंदर नाम कौन ये छंदर नाम हूँ नटवाणी। साहित्य को सहस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्य पदक उपादान आवश्यक ताकू कौन कहुए अलंकार कहुए बुझेगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम भी पढ़ुचे है आगु भी पढ़ा यहाँ उत्तर कलुष पंके मुहि केड़े मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन ए क्यों अलंकार प्रयोग होइछि देख रूपक अलंकार प्रयोग होइछि। ओके आम सर रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन एटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसन करिबा है टाइम हम मते निश्चित भाव में चेष्टा करी अपलोड करदेवा आम 5टा सेट आम डिस्कसन करदे जो 5टा मॉडल क्वेश्चन प्रथम परीक्षा दर्पण बसला या खाली ये पढ़ी हेनी या व्यतीत तुम्हें तुम टेक्स्ट बुक को पूरा कंप्लीट भाव में पढ़ जब तुम हाइलाइट कर भल कथा है हाइलाइट जब कर भल कथा जब न कर कौन कह तो स्टार्टिंग सदा मुझे पढ़ो जब हाइलाइट कर पढ़ पेनसिल गार दे पढ़ ओके तुम समस्त निश्चित भाव में एग्जाम भल कर मोर आशा विशेष किसी कहूनी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।